한국의 의료 체계. Sistem medis Korea. 한국의 병원은 1차, 2차, 3차 의료기관으로 나뉩니다. Rumah sakit di Korea terbagi menjadi lembaga medis tingkat 1, 2, dan ketiga. 1차 의료기관은 주로 외래 환자를 진료하는 작은 규모의 동네 의원이나 보건소를 말하고 2차 의료기관은 병상수가 30개 이상인 조금 큰 병원을 말합니다. Lembaga medis tingkat 1 biasanya disebut klinik atau puskesmas yang melayani lingkungan berskala kecil seperti pasien rawat jalan. Lembaga medis tingkat 2 adalah rumah sakit yang sedikit besar dan jumlah ranjang pasien lebih dari 30 unit. 1. 2차 의료기관에서 진료를 받았는데도 증상이 낫지 않거나 정밀검사, 복잡한 수술 등이 필요하면 3차 의료기관을 방문하게 됩니다. Jika sudah berobat ke fasilitas medis tingkat 1 atau 2 tapi gejalanya belum membaik, atau jika diperlukan pemeriksaan mendalam atau operasi rumit, maka pasien akan pergi ke fasilitas medis tingkat ketiga. 3차 의료기관인 상급종합병원은 정부의 평가를 통과한 대형 병원으로 1, 2차 의료기관에서 발행한 진료 의뢰서가 있어야 진료를 받을 수 있습니다. Fasilitas medis tingkat 3, yaitu rumah sakit umum tingkat tinggi, adalah rumah sakit besar yang telah lulus penilaian pemerintah, dan pasien hanya bisa berobat ke sana jika memiliki surat rujukan dari fasilitas tingkat 1 atau kedua. 의료비는 상급기관으로 갈수록 비싸지며 2, 3차 의료기관의 경우 예약을 해야 진료를 받을 수 있습니다. Biaya pengobatan akan semakin mahal jika naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk tingkat 2 dan 3, harus membuat janji terlebih dahulu sebelum berobat. 몸이 아프면 먼저 의원에 갑니다. Jika badan sakit pertama-tama pergi ke klinik. 전문 분야가 세분되어 있어 아픈 곳에 맞는 의원을 찾아가면 됩니다. Bidang spesialis sudah terbagi secara rinci, jadi pergilah ke klinik yang sesuai dengan bagian tubuh yang sakit. 대부분의 의원에서도 전문의가 직접 진료합니다. Di sebagian besar klinik dokter spesialis mengobati secara langsung. 다음은 진료 분야입니다. Berikut adalah bagian spesialis. 내과, Poli penyakit dalam, 정형외과, poli tulang, 치과, poli gigi, 안과, poli mata, 소아청소년과, pediatri, 이비인후과, poliklinik telinga, hidung dan tenggorokan, 피부과, poli kulit, 산부인과, poli kandungan, 성형외과, bedah plastik, 한의원. klinik pengobatan tradisional Korea. 2024년 5월 20일부터는 의원이나 병원에서 진료를 받을 때 반드시 건강보험증이나 신분증, 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인 등록증 등을 가지고 가야 합니다. Mulai dari tanggal 20 Mei tahun 2024, ketika menerima pengobatan di klinik atau rumah sakit wajib membawa kartu asuransi kesehatan atau kartu identitas KTP, SIM, paspor, kartu registrasi orang asing dan lainnya. 그래야 건강보험 급여를 적용받을 수 있습니다. Dengan begitu bisa mendapatkan manfaat asuransi kesehatan.